कुल्हाड़ा पाकिस्तान के देहात में आम तौर पर लकड़ियां काटने के काम आता है, लेकिन आजकल कुल्हाड़ा जहन में आए तो फ़ौरन तुरगत का नाम जहन में आता है। दिरीलियस अर्तुगरुल के इस मशहूर किरदार ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के शायकीन को अपना दीवाना बना दिया है। तुरगत का कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल उनके स्टोर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली शय तुरगत के कुल्हाड़े की तर्ज के बनाए हुए कुल्हाड़े हैं, जबकि अर्तुगरुल की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विजिटर पाकिस्तान से रहे हैं। तुरगत हकीकत में कौन था? क्या वो वाकई इतना बहादुर है जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर बामसी की तरह वो भी महज एक फर्जी किरदार है? तुरगत की असल कब्र कहाँ है और अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर कब्र की क्या असलियत है? ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिए और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वालों के बारे में असल तारीख जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ptn.com और मैं हूं इमरान नकवी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तुरगत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बर हुक्मरान था जिसने तकरीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। ये शहर था अनागोल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है, लेकिन ये शहर या हुक्मरानी आसानी से नसीब नहीं हुई थी। इस शहर की हुक्मरानी से कबल 90 साल तक एक तवील जद्दोजहद थी जो तुरगत ने सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी के साथ मिलकर की। तुरगत 1200 में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। उसकी जाए पैदाइश पर मुहर्रीखीन का इत्तफाक नहीं है। तुरगत का ताल्लुक काई कबीले से था। उसके वालिदैन की वफात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने उसकी परवरिश की। वो अर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुरगत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुरगत ने लड़ाई के लिए रवायती अंदाज यानी तलवार की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुरगत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के तोप कापी म्यूजियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखचे उड़ा देता था। वो जंगी काबिलियत के साथ साथ आला जहानत का भी मालिक था। अर्तुगरुल गाजी की सरदारी के दौर में वो उसके सफीर के तौर पर काम करता रहा, उसका नायब रहा, यहाँ तक कि अर्तुगरुल ने उसे अपने सिपाहियों का सिपा सलार बना दिया। इस ओहदे का कितना हकदार था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अर्तुगरुल से लेकर ओरहान गाजी तक सल्तनत उस्मानिया की 3 हुक्मरानों की फौज का सिपा सलार था। अनागोल की फतह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बन गया था, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाजी ने बाज़ंतीनियों से जंग के दौरान उसे ही फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया। वो अर्तुगरुल के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन जितना भरोसा अर्तुगरुल पर करता था, अर्तुगरुल के नायब के तौर पर वो तुरगत पर भी उतना ही करता था। सल्जूकों के बाद उस्मानियों से वफादारी में तुरगत यानी नूरगुल ने कोई कसर उठा न रखी थी। सलीबियों के खिलाफ अर्तुगरुल के साथ मिलकर तुरगत ने बहुत सी मुहिमात में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। तुरगत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने अर्तुगरुल के साथ मिलकर सोगोत हिजरत की थी। सोगोत में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयों में वो अर्तुगरुल के शाना बशाना लड़ता रहा। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने जब बोरसा पर पहला हमला किया तो तुरगत उसकी फ़ौज का सिपा सलार था। सल्जूक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वालों में तुरगत का किरदार सरे फहरिस्त है। 1299 में उस्मान गाजी ने तुरगत को अनागोल फतह करने के लिए भेजा। तुरगत ने अपनी बहादुरी और जुर्रत से यह इलाका फतह किया और उस्मानी परचम इस शहर में लहराया गया। उस्मान गाजी ने तुरगत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुरगत
اپنی شہادت تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں اس کا ٹریڈ مارک یعنی اس کا کلہاڑا موجود تھا۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر کوناس مالاکی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کی مشہور ڈرامہ سیریل دریلیس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کی سٹوری کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئکس یا شہینہ نامی خاتون سے ہوتی ہے، جو کہ کائی قبیلے کی ایک خاتون تھی۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو گئی، جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مطلب صرف اور صرف ارطغرل کی خاطر لڑنا ہی تھا۔ ارطغرل نے اسے صلیبیوں کے قلعے میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور ہمت سے ان کے چنگل سے نکل آیا۔ ارطغرل نے ترگت کو سپہ سالار بنایا۔ ترگت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی ارطغرل کی مدد کرنے لگا۔ ارطغرل نے ایک دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے اس قبیلے کی سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کروا دیا۔ ترگت کی یہ بیوی اصلحان خاتون تھی۔ اصلحان خاتون کے والد اور بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا۔ بازنطینیوں سے ایک جنگ کے دوران ترگت کی غیر موجودگی میں اصلحان خاتون اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئی، جہاں ساتودین کوپک کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اصلحان سے ترگت کو والہانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد دوبارہ ترگت نے شادی نہیں کی اور پھر ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ارطغرل کے بعد عثمان غازی اور اورحان غازی کے دور میں ترگت زندہ رہا تھا، لیکن عثمان غازی میں ابھی تک ترگت کا کردار نہیں دکھایا گیا۔ دریلیس ارطغرل میں ترگت کا کردار چنگیز کوسکن نے ادا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ اس وقت اپنی ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس فلم کی شوٹنگ کے بعد وہ کرلس عثمان غازی کو جوائن کریں گے۔ ترگت کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ وہ ان کو ڈرامے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر خلافت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ترگت یعنی نور گل کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔